आमे एमिति जड़े व्यक्ति पाखे पहुँचीचे सी एकाधारे कवि आ बाबा नाँ से बहुत परिचित आ राज्य राजनीति रे तांकर गोटे स्वतंत्र स्थान अच्छी से जड़े पुरुखा वरिष्ठ राजनीति आ से कहीं नुहति से आम सहित अच्छा प्रसन्न पाठशाणी आसतु तांको विषय रे आमे तांकर राजनीतिक केमिति कौन रही यात्रा आउ कहीं से दल बदल कले कहीं तांकर साहित्य प्रति रुचि रही ए सबू कथा पर आसतु आलोचना करवा। बाबा आपण को बहुत बहुत स्वागत मोबाइल न्यूज को। आपण को लोके साहित्यिक हिसाब रे कवि हिसाब रे जड़े बाबा हिसाब रे बहुत जानी तो आप गोटे दल रे 25 वर्ष काल रहिले कौन एमिति परिवर्तन आसला बा कौन एमिति असुविधा हला बा कौन एमिति सिचुएशन रहिला जोथि पई कि आपण शेष मुहूर्त रे दलर जो वर्ष ताकर खराब होउची राजनीतिक जो 25 वर्षर परिवर्तन आसुची तो कोठी आपणकर असुविधा रहिला जोडा दल परिवर्तन कले 25 वर्ष नुहे आउरी बेसी दल जो तैयारी है से प्रमुख भूमिका नहीं बहु बंधु मान 4 जन आरंभ कलु मु तार मुख्य स्थान रे थी क्या ऑर्गेनाइज करुली तापरे बंधु प्रसन्न आचार्य यू अनंग उदय महाराज एवं ता सहित दिलीप राय यही 4 जन को मिसिक कलु तापर अन्य मैंने आसिले हाँ आसिले एवं ए दल रे इतने बढ़िया काम करुला दल दलटा आज ना भांगीदे कौन बर्तमान जो भाई भाव में दल को शेष करदे आउ को दल अच्छी जे मुझे रही हाँ हाँ जेहेतु आपण एते वर्ष से दल सहित गढ़ी तोली सहित हजिंट मजिंट तो जेहेतु शेष मुहूर्त में 2024 फलाफल निर्णायक प्रकाश कर सारी तापर आपण कोठी कहा कौन रहिला असुविधा कोठी रहिला प्रमुख कारण कौन रहिला शुणु जनक विरुद्ध रे कहवाटा सहज समर्थन करी कहवाटा कष्ट द्वितीयता है जड़े भूल कर क्षमा दबाटा एत सहज नुहे तेणु क्षमा दबाटा कष्टकर साधना तेणु मु का विरुद्ध कहूनी निजस्व जदि देखिबे किछि तो गोटे कारण थिबो दोष न देकी भी कारण दर्शेई पाइबो हाँ कहली परा जणु क्षमा दबाटा कष्ट अति सहज दोष देगी बदनाम करवा मु का विरुद्ध कहनी आप एति जाने नवीन पट्टनायक का विरुद्ध कहती कम कहे बेसी काम करते बारंबार लोग भोट दिखाते ये जो घटना आप कहते दल भांगीगला नहीं कौन है से कौन किसी काम कर बस सत कहवा तेणु ये भी से शांत लोके धरा जो पांड्यान कथा मैं कह बरेण्य पांड्यान जड़े भल ऑफिसर भल राजनेता नुहति यदि राजनेता होता जो मानकर सुनाम अच्छी राजनीति रे से साथी नहीं था बुली था एकुटिया बुलिकी जो भाव में भाषण देले कार्यक्रम मान कले सेटा नवीन पट्टनायक सुनाम को आघात देला यह सत्य यही प्रसन्न प्राणी तार कविता लिखी
गोटे सत्यर बल 1000टा हाथीर बल सहित सामान गोटे मिथ्यार बल 1000टा गधर बल सहित सामान तू हाथी हबु कि गध हबु तू निजे जानू मत पचार दरकार नहीं तेणु जो मैंने भाई करे खेलटा से प्रथम मत काढ़ीदे अर्थ मत टिकेट न दे जहाँ को टिकेट देले से हारीगले हारीगला से कहले मत प्रसन्न पार्टी हरईदेला मु कहीं हरइबी तुम जो बंधु मान को नहीं रांति कल मोर तो पैसा टेकार नबार ना कि दबार ना मु तो तुम किसी नहीं आ कौन करी देवी कौन जो मैंने नहीं थिले से मागिल मुहारी फेरई दियो रांधि किए टଙ୍କା फेराए तो से कौन कले से टंकाटा को निज जितने लगेदे तुमको कहीं चाहिए तुम हारीगल मु कहीं देवी तुम अरे मो गाँ को मुझे जाऊँगी पुरी रे ठिया था पुरी जिलार लोक मो चिलिका कूलर अरे से कम कली मत कहगला मु खटिली देखला सब मो टिकेट काटिदे से भद्रलोक को दिगला बर्तमान ये जो इलेक्शन पैसार इलेक्शन जहाँ पाखे पैसा अच्छी से हारबनी जन को लोक शुणु लोक मैंने जानिले अरे हे गोटे लोक आसी सी आम राज्यर नुहे सी कौन एमती कहूँ से केमती कहूँ तेणु जहाँ विरुद्ध जी जीव सी दंड पाइब डरले से हिरो हो गले तापर रागटा मो ऊपर है कहीं मुझे जापर से विराट इतिहास हम कही लाभ ना बर्तमान मुझे कहीपे लोके भाविले अरे ये तो कौन एमती कहूँ बाहर आसिकी कब्जा करदे दलटा को ठीक अच्छे आम क्या विरुद्ध कह कई जड़े लोक कहले कारण से कहला मतलब एक्शन नहीं लोकटा ना जानी केमती एक्शन नाक हम तेम डरले कहले कि जनसाधारण कहले रे पुओ देखे दबा भोट बेले इतने गर्व आस्पर्धा कहीं तुम पर जान जगन्नाथ आमर एकमात्र देवता कौन गर्वगंजन देवता पृथ्वी रे गर्वगंजन गर्व किए न करे अहंकार किए न करे आरोगेंसटा कार नाई किंतु जगन्नाथ सही पारती ना से घटला तेणु सब कथा ये कहूना ये इतने सुंदर दल जार गठन नेपथ्य आम सब थिलु मुझी बोली कहले गर्व हो आम सब थिलु से दिन आउ ना से विजु पट्टनायक भी नहांती एमती कौ दिन ना साथ में न बुली दलपाई काम न कर छाड़गला गोटे जिदी करी दल तर ना गढ़ा हम शंख चिन्हटा को आनी कही जागुलीपाटना बोले गोटे गाँ जा देखु आमर जगन्नाथ पूर्ण अवयव से देखिए आप अनंत पुरुषोत्तम जगन्नाथ धरी देखला मो कथा मन पड़े शंख बलभद्र धरी यही दंड से आनी मु कहली तमें मु धरी दंड तुम जिते मत दंड दियो मु क्या विरुद्ध किसी कहीना क्या विरुद्ध किसी करना मो कर्तव्य मु करे एबे जो हरटेला लोके कहले र प्रतिशोध नवा लोके कहले गोटे लोक आसिक आम लोक मान पचारूनी निजे एकुटिया चारे जाऊँगी सब करुँची से जो घड़ी सब कार्य करुँची
ये ଲୋକଟାକୁ ନ ହଟେଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ରହିବନି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇକି ହଟେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ଲୋକମତଟାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏବେ ବି କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଣରୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବେ। 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନି ବା ଦଳ ଦେଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ଫଳାଫଳ ବାହାରି ସାରିଛି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବଛା ସରିଲାଣି। ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଆଗକୁ? ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ମାନ୍ୟବର ମୋଦି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ, ଯେମିତି ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ଦିନ ଆସିବ, ଏଇଟା ବୋଧେ ବରେଣ୍ୟ ମାନ୍ୟ ମାନେ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦ ଗଡ୍, ମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିବେ। ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ନା, ବିବେକାନନ୍ଦ ବି କହିଛନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ପୃଥିବୀକି ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ଏବଂ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ସେ ପିରିୟଡ଼ଟା ବୋଧେ ଆସିଗଲାଣି। ମାନେ ମୋଦିଜୀ କିଭଳି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ସାଧନା ଓ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋଦିଜୀ କେମିତିକା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ। ସେ ମୋର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଠିଆ ହେଇକରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମେ ଜିତିଯିବୁ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଥିଲୁ, ଆମ ଦଳ ଜିତିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜିତିଲା କିଏ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ଜିତିଲେ ସେ ଏତେ କାମ କଲେ ଦଳ ପାଇଁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଏତେ ନାଁ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୋଦିଜୀ ଭଲ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ବହୁତ ଭୋଟରେ ସେ ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ରାତି ପାଇଲେ ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ଅଛି ନା ଯିବ ନାଇଁ, କାଲି ନା, ହଁ ରାତି ପାଇଲେ ହେବ। ମୋଦିଜୀ କାହାକୁ କରିବେ, କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ, କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଯଦି କୁହାଯିବ କିଏ ହେଲେ ହେବ? ମୋ ମତରେ ଯେହେତୁ ସେ ଭୋଟ ପାଇକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ସେ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ନାଁଟା କହୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ? କାହିଁ କହିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ମୂଳରୁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ଦଳଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁଠି କହିନି, ସିଏ ବି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁଠି କହିନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନାଁ ଗୁଡ଼ା କହିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ପଣ୍ଡା ବାବୁ, ମହେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଭଲ ଲୋକ, ସେ ବି ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଦଳରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାଟା ଭଲ ହେବନି, ଭଲ ହେବନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଦଳ ତାଙ୍କର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ। ତେଣୁ ଦଳ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନାଁ ଉଠୁଛି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ, ଭର୍ତ୍ତୁହରି ବାଚସ୍ପତି ହେବେ ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବା ଆଉ କିଛି ପଦ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଦଳ ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ, ଆମେ କହିବାକୁ କିଏ? ଏଇଟା ନିଜସ୍ୱ
ଜଣେ ରାଜନେତା ଥିବେ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରେ କି ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇପାରିବେ? କହିଦେଲି ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବେ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆହୁରି ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ହାରିଗଲେ, ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରିବେ? ମତ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଆଜି ବିଜୟ ହେଇଥାନ୍ତେ। କ'ଣ କହିବେ କାହିଁକି? ହଁ, ପ୍ରଚାରରେ ସେ ମୁଁ କହୁନି ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ପାର୍ଟି ମୂଳରୁ ସେ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କାମ ବି କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ଟେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଗଲା ଥର କାଟିଲ, ଏଥର ବି କାଟିଦେଲ। ତେଣୁ ସେ ଭଲ କାମ କଲେ। ସେ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ମୋ ଭଳି ଦଣ୍ଡ ପାଉଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ଏବଂ ନେଇଛନ୍ତି। ହାରିବା ଏତେ ବଡ଼ କଥା ନେବେ, ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଗୁଡ଼ିକ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହାରିଗଲେ। ଜିତିବା ହାରିବା ଲାଗିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦଳର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲି ନା ଗଲା ଥର, ଏଥର କାହିଁକି ଦେଲେନି? ଏବଂ କାହିଁକି ପ୍ରଚାର କରିଲା 40 ଜଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଦେଲେନି? ଭୋଗିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାନବିକତାର ଯଶଗାନ କରିବେ, ମଣିଷ ପଣିଆର। ରାଜନୀତି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରାଜନୀତି। ସେଇ ଧର୍ମ ଧରମ ମରମକୁ ଧର ଇନ ହଇଲେ କେଉଁ ଜାତିରେ ଅଛି? ଗୋଟାଏ ଜାତିର, ତା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। ତାର ଦେବତା ହେଲା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦେବତା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତିକି ପଚାରିବେ ମୁଁ ସେତିକି କହିବି। ଅଧିକ ମୋ ଭଳିଆ କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ହୃଦୟ ଖୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଥିଲା, ଚାଲୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ତାର ଖୋଲିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ନା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅଲଗା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ଦଇତାପତି ପଢ଼ିଆରୀ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖଟୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେଜଣ ମୋତେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ଏ 4ଟା ଦ୍ୱାର କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁଛ, ଲୋକଟା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କେହି ଟିକେ ଶୁଣିଲେ କି? ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଲେନି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ମୁଁ କହିବି? ଯାହା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ଆଉ ଅଧିକ କାହିଁ କହିବି? ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଚାରିବେ। ନା, ମୁଁ ପାଇନି। ହେବା କଥା, ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା କଥା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଇନଭିଟେସନ୍ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ଯାଏନି କେଉଁଠି। ଯିବି। ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ତ 25 ବର୍ଷର ଶାସନ ଛାଡ଼ିଲେ, ସେପଟେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ, ଏପଟେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିବ? ଆଗକୁ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ଅଛି, କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ନାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଛେ, ଯେକୌଣସି ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ, ଏତେ ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ ପାଇଲା, ପାଣିକି ରହିବ ନାଇଁ,
गणेश पाइला जेल फेर अच्छी जेल रे रही जितला यस जिते गला सेटा से गर्वटा कौन समस्त पाती जगन्नाथ देखते किए कौन कर धरा पड़गले ना जो मैंने निरीह लोकटा जो दंडटा देते कारण मु कोर्ट को मान्यता दिए कोर्ट जो निष्पत्ति नब मैटर ऑफ सब जुडिस से ऊपर आलोचना करें निछुआ जंत्र टेंशन जंत्र तो मुझे जहाँ कही ताही घटला चाइना देखिए कोरोना केमती मोबाइल देखिए आसला यहाँ प्रसन्न पाटनायक ही कही कई विश्वास कर नथिले मत भी केते लोग गाड़ी देले कहीं कहे मोबाइल ना चलवानी अरे यहाँ कर्ण विशेष यहाँ कहला मात्रे मिछ कह बाध्य मिछ जिते कह से आयुक्ष हम तेणु एगुड़ा कहते या विज्ञान उपर आधारित तेणु से दृष्टि आप नामकरणटा तो खूब बढ़िया कर मोबाइल तेणु ओ बही रिलीज होती मु आपणकर विगत थर आप प्रश्न करते मो बही पर मुझे एबे हाँ दिखंड बही बाहर मुझे देवी आप धीरे धीरे बाहर जाओ आपण देखुथिले राज्य राजनीति रे निजर स्वतंत्र दबदबा रखुथुबा श्रीयुक्त प्रसन्न पाटनायक सहित आमे संपूर्ण भाव राजनैतिक ठू धरिकी वर्तमान आगक किए मुख्यमंत्री ए सबु कथा को नहीं आलोचना करथिले। भुवनेश्वर कैमरामैन प्रताप अपर्णा रिपोर्ट मोबाइल न्यूज 24x7।